time nya karon kay nagka-conflict na no. So ang gusto mong gupunaw is madungan mo duha ka section para at least same ang pacing unya ang kuan pod kanang ma-utilize ang ubang time sa checking kay daghan kayong absunon nga mga kuano mga grado sa graduating may gi-priority karon. Then sa inyo hapon pag first semester so nayuban nga kuan gipaabot na lang nako nga mo submit para madungan ako tanan. Nangayo na gayto si kuan ako sa una. Last time si Mr. Bontiano. Wag nang basig input na nako, I mean ma-submit na nako ron nga adlaw kung di pa gid mo submit tong uban. Yun na nako inyo ha. Kadong sa first sem. Ako man gipaabot ang uban kay tagaan mo po na to chance mga maka-comply. Okay, so katong schedule na to gi-move na to Thursday 1 to 3 p.m. So wala ba conflict na to ana. Pero unfortunately for tomorrow's schedule ay kanang Thursday gyud vacant gyud ko ana for the whole day kay wala ko naka-assign nga kuan. So kana nga time pwede sa kuan na siya checking. Then pero ang tomorrow nga time na nako is na may oral defense no sa graduating. So tan-awon lang nako kung dili ba siya I mean maka-vacant pa ko nga time kanang 1 to 3 p.m. no. Pero paningkamutan na to. Kay member man pod ko sa panelist god unya kuan pod kaning advisor pod no as sa uban. Nagka-doble-doble na lagi po ning kuan ron. Okay? So anyway, okay ra ba na sitol ra ba tong schedule na to? Wala ba conflict sa okay na to Mr. Araraw and Mr. De Los Reyes? Okay na sir, wala na conflict sir. Okay na. Okay, thank you. So let's proceed to kung ano. So we have already discussed the vapor compression pero ako lang pero ang ubang formula wala lang nato kayo mga ano. So ibalik lang nato kay ang principle magud sa vapor compression niya ay halos parihara sa Carnot, reverse Carnot no. Ato lang ning discuss ang mga formula sa reverse Carnot. Kani 2.4.1. Okay. Wala pa man di ko nakakuano. Naka-share screen. Okay, wait a minute. Wait lang ha, kadyot. Asa man.
Okay, so let me share my screen, no? Na ba si Mr. ko ano ni? Agrisor? Pag wala, no? Basin mo dong to siya SSS sir kay gipangayuan may SSS man number sir. Sige, sige. Madayon ba mo, Mr. De Los Reyes? Kay magpakuan man gud siya. Yes sir, dayon mi sir. Mm, so June 10 mo hatag og kuan. Okay. So atong baliko no ang coverage ani nga subject para dita mawa. So mo ni ang coverage. So naka-share screen naman ko no. Baliko na to. So these are all the topics no, or the course outline sa refrigeration. So introduction to refrigeration system. So more on ang kuan siya mga principles nga gigamit na to. Then refrigerants katong akong gipang send nga recorded. Anyway, ato lang siyang i-review balik, no? I-discuss na to. Then kaning standard actual vapor compression cycle mo ni sunod nga topic. Kaning functions and performance sakop maapil na ni siya, no? Once mag-discuss ta sa overall nga refrigeration system, katong atong ipang-discuss before, mo na ni na-discuss na ni na to functions and performance and compressors, evaporator, condenser kay as yun kuan man ni siya parts of the system na then katong multi-stage refrigeration system, no? Staging niya. So kanina lang ato ang kanon. So ang detail ani niya, no? Hantod moabot ta dire. Okay? Paningkamunta na to nga mahuman. So, pero ibalik na to ang before ta mo discuss in detail sa vapor compression. So ato lang kuha ng mga kay the same principle raman siya sa Carnot, no? Reverse Carnot. Then katong akong giingon pod nga mo extend no? Okay ra ba mo extend ta July, June mo lang nakakuan niya. Kay para sa katong fluid mechanics bitaw nga mga topic uban. Dali ra man po lang sa fluid machineries na topic kuan ra na siya more on kuan application, no? Okay? So atong kuan ang reverse Carnot cycle. So same principle lang sila. Ang kalahian lang pag moingon ta og reverse Carnot, di ba? Ang Carnot cycle heat engine na siya. So murag gibali lang siya no, reversible, no? Reverse. So instead nga mo produce siya og heat, ang heat iyang i-transfer sa pikas nga side which is wala siya, ang wala na kinahanglan niya, no? Murag nag-reject kag heat ba. So same ra gihapon sa kuan. Same principle ra. Pero unsa may kalahian na niya sa vapor compression, no? Mo yung tag vapor compression nga kuan, refrigeration. So kaning sa Carnot cycle gitawag nato ni siya og wet compression ni siya, no? Sa vapor compression kinahanglan dry man to siya, no? Kay makakuan. Kani siya is wet. So wala siya ni agi og superheat. Okay? So ato lang basahon, we now know that a reversible refrigeration cycle has the maximum COP. So taas kayo ang iyang coefficient of performance. So we know further that a reversible heat engine can be reversed in operation to work as a refrigerating machine. So nagbali niya, no? Balihon siya. So instead nga mo provide siya og heat, so ang heat iyang i-reject, no, sa side nga wala siya gikinahanglan. Mo na ang unsa may mabilin once mag reject kag heat, so ang kabugnaw na, no? So Sadi Carnot in 1824 proposed a reversible heat engine cycle as a measure of maximum possible conversion of heat into work. So a reverse Carnot cycle can therefore be employed as a reversible refrigeration cycle, which would be a measure of kay maximum. So mo ni iyahang naraming nga karilang kamot. Okay.
Muna ang sa kuan niya, no? TS, no? TS diagram. So, sa figure 2.11 reverse Carnot cycle, kaning 1 to 2, this is the wet compression, no? Muna yung compression niya. Then 2 to 3, this is the condenser. Condenser na siya. 3 to 4, this is the expander, no? Expander ni, then ang 4 to 1, this is the evaporator. So gato ni siyang tanawon. Ang work ani niya, so ang di ba, mayon taog work mo na ang compression, no? Ang compression niya. So kaning area, no? The area 1 2 3 4. So this is the work. TDS, no? Pagkuha niya sa TS diagram para makuha nato ni nga area, which is the work. So ato na siyang integrate TDS. Then the heat heat absorb, no? Kani from 1 4 5 6, no? This is the heat absorb region. Then the heat rejected mo niyang 2 3 5 6. So gatong tan-awon, the heat absorbed plus the work is equal to the heat rejected, no? Kaninga region plus kaninga region is equal to this kani, no, tanan. Okay? So maximum possible COP of refrigerating machine operating between two temperatures TK, something TK. So this is the heat rejection, and TO is refrigeration or the absorption, no? The heat absorption. So a reverse Carnot cycle for a unit mass of the working substance is shown in figure 2.11. Katong ipakita na itong TS diagram sa ibabaw. So the cycle consists of two isothermals and two isentropic. No? Kaning compression mo ning isentropic. So kani the compression and the expansion. No? Expander man ni siya. So isentropic. Then two isothermals kani 2 3 and 4 1, no? So process 1 to 2 is isentropic compression. So the same entropy, no? So 1 and 2. So process 2 to 3 isothermal heat rejection to the hot reservoir. So at TK is constant, no? Kay isothermal nun siya. Then isentropic expansion same. Constant entropy. S3 is equal to S4. And process 4 to 1, that is isothermal heat absorption, no? The absorption of heat, no, from the cold reservoir at TO, or the temperature sa heat absorption is constant. So the same ra siya. So for katong 4 to 1, no? So the areas on the TS diagram representing the delta so TDS, no? Integral TDS. So give the heat transfers and work done in the cycle as follows. So the heat absorbed from cold body Q is equal to TO times delta S. TO delta S, no? Muna ang heat absorbed. Kani. Heat absorbed. TO, kani. TO delta S. Kana, delta. So nakainga na siya, no? Yan nga strips. Naka vertical, no? Vertical strips. Okay, and work done in cycle. So, okay, heat rejected to hot body, QK is equal to TK delta S. No? TK delta S, or the heat rejected. So, area 2, 3, 5, 6. 2, 3, 2, 3, 5, and 6. So, this is the heat rejected, no? Heat rejected area. No, TK, which is mo na yung temperature niya diri. Then S delta, no? Yan ang strips. Summation na nimo siya muna ang total nga area niya, or imo siyang i-integrate, no? Then the work done, so the work done is equal to QK minus QO, or the heat rejected minus the heat absorbed, or that is equal to, so you have to substitute this one, TK minus TO times delta S,
Oh, okay, so that is under the area 1, 2, 3, 4. So muna ang work. So same principle rin siya no sa vapor compression. So ang kalahian lang niya wet lang siya. So kani no? Work. This is the work done. Okay. So hence we obtain Carnot values of COP for cooling and heating. So the EC no? Carnot. So ang iyahang COP no? COP or efficiency no? The cooling efficiency kaning AC or COP mao ra na siya no? Efficiency and COP. Same ra gyapon na. So ang pag interpret lang niya mo ikuan. So pamaagi. So basta kay efficiency ang gikuha na no or performance. So AC in Carnot is equal to QO over W or the kaning AC C stands for cooling ha or cold no cooling or cold. So QO this is the heat absorbed no heat absorbed over the work no work done. So that is equal to TO over TK minus TO or is equal to 1 over TK over TO minus 1. So manit siya. Excuse me. The COP. Okay, substitute na siya ang matanggal naman is kaning delta S. No? Cancel out. Okay, so for hot body or heating, EH, Carnot. So QK over or shall we say condenser, no? Sa condenser na siya. EH is for Carnot is QK over W or the work done is equal to TK over TK minus TO. So ang kalahian lang niya kaning numerator sa babaw, no? Kaning duha sa duha. So ang denominator nila or ang work done is the difference between the temperature sa condenser and the evaporator. Okay? So the effect of operating temperature. So we thus see that the Carnot COP depends on the operating temperature. So TK and TO or the temperature of the condenser and evaporator only. No, it does not depend on the working substance. So magdepende ra siya sa temperature. So mao gyud na ito ang basihan. So mo bitaw na magkuha kag COP bitaw temperature raman. The difference no sa temperature sa duha. So for cooling TO is the refrigeration temperature and TK is the temperature of heat rejection to the surroundings. So the lowest possible refrigeration temperature is TO is equal to 0 or absolute 0. So that is the temperature sa evaporator. Mo na lowest possible niya. So at which EC is equal to 0. Ang iyahang efficiency or ang COP, no? Okay. So ang iyahang efficiency sa cold body, no? Or COP sa cold body is equivalent sa 0, no? Kung TO is equal to 0, no? Kani 0 na siya, automatic 0 ang iyang efficiency. Then the highest possible refrigeration temperature is TO is equal to TK. So once gani mag-abot na sila, so approximately equal, no? So taas kayo ang iyahang efficiency. No? Taas kayo efficiency. So when the refrigeration temperature is equal to the temperature of the surroundings, at which AC is equal to the infinity. So thus, Carnot COP for cooling varies between 0 and infinity. No, kay ato kaning ang denominator approximately equal to 0, no? Kay halos mag-equal man si TK and TO. So ang ato ang COP ana. So sa Carnot COP, no? Kay dili man na siya makuha sa vapor compression. So this is for Carnot COP. So varies between 0 and infinity. Then for heating,
TO is the temperature of heat absorption from the surroundings, and TK is the heating temperature. So theoretically, the COP for heating varies between 1 and infinity. So it may therefore be noted that to obtain maximum possible COP in any application, the cold body temperature TO should be high as possible. So unsaon na to pag-maximize aning COP. So the cold body temperature should be as high as possible. So dapat taas ang imuhang ang temperature sa TO, and also the hot body temperature should be as low as possible. So either so atong ma-maximize ang COP, no? The lower the refrigeration temperature required and higher the temperature of the heat rejection to the surroundings, the larger is the power consumption of the refrigerating machine. Okay, ug tan-awon na to diri. So sa work done, mao man ang work done, no? Kung mugamay ni siya, so pasabot the difference between these temperatures, mugamay atong area sa work. Once gani mugamay ang work, no, work done, unsay mahitabo? Mutaas ang iyang COP. Nga naman, if mas efficient siya, no? Mas efficient siya. Nga naman, less raman ang imuhang work nga gibuhat para makaproduce siya at that certain temperature, no? Nga gikinahanglan. So mo na kuan niya. Oh. Okay? Okay, so also the lower is the refrigeration temperature required, the lower is the refrigerating capacity obtained. No? Consider now, for example, a domestic refrigerator which produces refrigeration at negative 25 degrees Celsius, or which is equivalent to 248 Kelvin. No? Kung mag-solve ta dire, ato siya i-convert into Kelvin, no? So heat be rejected to the ambient at 60 degrees Celsius or 333 Kelvin. So the maximum possible COP of this refrigeration would be, so ato ni siyang so atong tanawon ang heat kuno i-reject. So this is the temperature of K or the condenser. And this is the temperature sa refrigerator man, or I mean refrigeration, no? So negative 25 degrees Celsius or 248 Kelvin. So this is the temperature sa iyahang evaporator or katong sa C niya or TO, no? TO. So the COP or the kuan niya, no? Coefficient of performance, so the maximum, that is 248 over 333 minus 248. Mo na COP sa cooling niya or for the cold body. 248 over 333 minus 248. That is 2.9. So thus the refrigerator will produce a maximum of 290 watts of refrigeration per 100 watts of power consumption. No? Kani? 2.9. So pasabot, for every 100 watts nga iyahang gi-provide, no, sa power, no, kanang kuan mo ba konsumo sa kuan kuryente 100 watts. So nakaproduce na siya cooling 290 watts. Ayaw basig maglibog mo na sa actual kay ang unit ba kasagaran mo yung taog ang uban mo gamit manggod og watts, no? Mogamit og watts uban nga sa cooling. Nya basi maglibog mo ba nga power na siya, no? Basta kuan i-specify na siya nga cooling capacity. Kay naman tay conversion nga 1 TR is equivalent to 3.5167 or 3.516 na po iba na 3.517, no? So depende na sa kuan. Although gamay ra na siya nga kuan. So kanang conversion, cooling capacity ang gipasabot ana niya, no? That is not the power consumption, no? That is the cooling capacity or the cooling produced, no? Kung maghisgot tag COP. Nakuha. So the most popular size 165 liters internal volume refrigerators of most manufacturers produce 89 watts of refrigeration. So and the power of the electric motors running these refrigerators is around 110 watts. So considering that refrigerators have running time of 75% only,
the average power consumption would come to 82.5 watts. So, kung ato na siyang kuhaon ng iyang 75%. So, thus, the actual COP of these machines would be only 1.08. Anong 1.08 man? Tungod kay atong gi-divide ning 89 watts divided by 82.5 watts. So, that is 1.08. Unsa man din ning kani? This is the actual nga refrigeration nga na-produce niya. No? Bantay, basta mayon ganing refrigeration, watts, cooling na siya. Cooling produced. Ayaw mo kalipat og mga ani. Ayaw mo ni kasagaran malipat ang uban, no? Kay may hisgot na gani og watts. Napoy uban na lang nga pilay capacity sa cooling sa imuhang aircon. Mayon siya og kuan. 3.516 watts ba na siya? Ay kuing na nga mo nang mo na power nga imong gikinahanglan sa imuhang breaker para sa kuryente. Dili, no? Dili. Kay cooling man lang gipasabot niya. That is the cooling capacity niya na kaya. So, pasabot kuan na siya. Ang refrigeration nga ma-produce na kaya, no? Which is equivalent to 1 TR or 1 ton of refrigeration. Na kuha ninyo? Tama na itong kinahanglang i-emphasize, no? Okay, daghang maglibog ana. Mo bitaw na nga ang gikuan na to, ang unit sa refrigeration yun, in TR yun. Although convertible na siya into watts, mas maayo og TR or ang uban mo gamit og BTU per hour or ang uban mo gamit og kilojoule per hour, no? Wala gina siya gi-convert into watts or kilowatts. Nga naman para dili mag kuano. Oy, correction, no? Ang 3.516 kilowatts na siya, no? 3.516 kilowatts. Dili watts. No, para di mo maglibog. Okay? So, padayon ta. So, thus, the actual COP of these machines would be only 1.08, no? Okay, mo na lagi, gi-divide niya. Basta, ang hisgutan lang ninyo, maghisgot gani na siya o COP, that is, the cooling produced over the power consumed. Mo ra na ibalik-balik, bisan pag bali-balihon, bisan pag-asa, mo ra na siya. Pero ang kuan lang is daghang klase sa COP or performance. Mo bitaw na nga nasa apil sa topic diri, no? Apil sa topic diri nga performance of compressor, performance of evaporator, performance of condensers, performance of expansion devices. Kilalahi man sila og COP. Mo bitaw na siya ay may nagpa-accept, no? Kanang nabitaw na siya COP for cold body, COP for hot body, no? Yan na. Pero once ari na mo sa industry, ang COP ana nga gikinahanglan system, no? COP for the system na siya. Tanan. Ang total na nga power nga na-consume, no? Total apil na ang unsa pa diha nga gikinahanglan sa pag mga fan lang na siya, ano, apil na siya tanan. Then ang numerator ni mo ana is ang total nga cooling nga na-produce niya, no? Total nga cooling nga na-produce. So ang flow rate niya multiplied by the difference in temperature sa iyahang supply and living, no? Mo ra na siyang kuha ng difference sa temperature anang duha multiplied by the flow rate. Okay? So padayon ta diri pagkuha sa COP sa cold body, no? Okay, so compare this with the COP of a room air conditioner. Kung aircon na itong basihan, so kani is a refrigerator man ang iyang gikuan, assume. So, which produces refrigeration at a higher temperature of about 5 degrees Celsius. So, that is 278 Kelvin.
So assuming the temperature of heat rejection to the same as 60 degrees Celsius or 333, so same ang iyahang condenser temperature. So the maximum possible COP would be, so aton siyang gamitan ato nga equation. So that is 278 over 333 minus 278 or 278 over 55, that is 5. So magkataas ang iyang COP, magka-efficient ang imuhang machine. So balikon nako ha, magkataas ang COP, magka-efficient ka naman. Balikon nako, ang sa ibabaw ang numerator na that is the cooling produced over the power consumed. Pero maghisgot ka og ang uban nga efficiency ayo mo kalibog kay naiuban nga magkagamay ang iyahang number, magka-efficiency siya. So manay gitawag na to og efficiency niya nga in terms of kilowatt per TR, no? Kung in terms of kilowatt per TR na siya, magkagamay ang iyang value, magka-efficient, no? Kilowatt per TR gibali siya, no? Ang kilowatt ana niya is the power consumed over sa cooling produced na TR, no? Ang mo pud na uban nga gigamit sa industry, duha na ilang ang reference na pagkuha sa efficiency, the kilowatt per tons and the coefficient of performance or COP. Okay? So it will thus produce 5 kilowatts of refrigeration per kilowatt of power consumption. So kung na kay 1 kilowatt of power consumed, so makaproduce na ka og 5 kilowatts of refrigeration. So 1.5 TR, so ato na siya i-convert multiplied into 3.516, that is equivalent to 5.3 kilowatts. So air conditioner will have a minimum power consumption of 1.05 kilowatts. Okay? 1.05. Okay, ito siyang i-divide. 5.3 divided by, okay, we'll have minimum power consumption. Okay. 5.3 divided by ang katong kare. COP niya na 5. No? So 1.5 ang iyang ma-consume. So the actual air conditioner will however have power consumption if the order of 2.0 kilowatt or more, considering 75% running time. So the actual COP is thus 2.6 or even less. So mas magka-less efficient siya. So the above two examples show that the COP of our refrigeration system decreases and the power consumption increases as we go lower and lower refrigeration temperature. So magkaubos ang temperature nimo, magkaanam og decrease ang iyang COP or performance. No? Then also kung mo increase ang iyang power consumption. So makita man po nato sa equation niya or formula. Okay. Then for the selection of operating temperatures, so the selection of temperature TO or temperature sa evaporator depends on the particular application of refrigeration. No? So magdepende na siya unsay application niya. Kung air conditioner ba siya, refrigerator ba siya, then kung refrigerator, what type of food ang imong i-preserve, no? Frozen ba na siya? No? Okay. So, example ano niya is kani. So, refrigeration temperature requirements for or of common applications. So, for air conditioning in summer, that is the refrigeration temperature 0 to 10 degrees Celsius. Then for cold storage, negative 10 to 2. Then domestic refrigerator, negative 25. Then frozen foods, negative 35. Then freeze drying and IQPF or instant quick freezing. No, kanapaspas kayo mo kuan. That is negative 35 to negative 45. Okay? So common kuan lang na siya. So wala niya ipakita tanan. Kung gusto mo tan-aw sa mga kuan gyud na siya sa ASRAE, no? Nag-send man siya ko yung ASRAE handbook. Ang kuan lang is 2014 to siya. 2009 gyud din
Pero na ko to 2014 ani. I don't know kung na-send ba nako. No, nani no mga nihatag na siya mga standards uban ani. So, O, tanaw lang ninyo ana. Ano yung mga refrigerants. Okay? Pwede po mo kuan o kintahay maka-download mo mas latest. Padayon ta. Okay, so the selection of temperature TK depends on the surrounding medium used for heat rejection. So kaning temperature sa iyahang condenser no, kaning TK, magdepende ra gyud na siya kung unsay imong medium, no? Cooling medium. So daghan mang cooling medium. May water, may air, may ground, no? So there are three possible media, no? Kay kuan man, plural. So in the surroundings to which heat QK may be rejected. So air, water, and ground. So the units that use air as a cooling medium are called the air-cooled units, and those using water are called the water-cooled units. So mostly, ang gigamit sa mga gagmay mga units, smaller units, air-cooled na siya, no? Air-cooled, kay lisod mo kayo, mo gamit ang tubig, ana, niya, dako na ang iyahang initial initial nga cost, no? Gamit ang tubig. Also the operating cost, no? Pag circulate pa lang sa tubig. So available man directly, no, ang air sa surrounding. So muna gamit sa mga gagmay, air cooled lagi na siya. No, kabantay mo ng mga aircon, mga refrigerator. So ang condenser gibutang lang sa loyo, no? Kabantay sa kanang mga tingaw ba anong gi-expose maning kuan, no? Para nainindot nga heat exchange kay ang mabugahan man siya sa hangin, no? Mas dali siya mabugnaw. Nya og once mapaubos na to ang temperature sa condenser, di ba? TK, magka-efficient, no? Balik ta dire sa TS. Di ba? Once maubos na siya, ang temperature ani kanino? Sa condenser, mugamay iyang work done. No? Mugamay. So magka-efficient siya. Muna nga, so sa akong experience sa una, basta kaning kanang mutaas ang si tawag aning or kanang cooling tower, dili efficient ang imong cooling tower, mapiktuhan ang iyang kuan, mapiktuhan ang performance sa imong chiller ana, mo surge na siya, mo surgo. Okay, padayon. Okay, so consider an air-cooled unit. So let the surrounding air temperature be 45 degrees Celsius. So taas-taas no, ang temperature ni siya, 45. So sa akong nakuha no, naman may hourly monitoring before no sa industry. Ang pinakataas nga akong nakuha is kuan lang siguro 36, 37 ano. Air temperature na siya, air temperature. So kani nga area ba takay ba og asan siya nga area gikuha niya. So taas ni siya. So also let the rise in temperature of air absorbing heat QK be 10 degrees Celsius. So as shown in figure 2.13. So kani mo siya no. So mo ni ang temperature sa air. So
initial temperature niya 45 degrees Celsius. Okay? 45. So let the rise in temperature of air after absorbing heat QK be 10 degrees Celsius. Kani 10 degrees Celsius. That is the difference, no, in temperature sa kuan. Ipagsaka niya nila. So after 45, nisaka siya into 55, no? 55. Okay, na may heat exchange kay hitabo dire. So hence the temperature of heat rejection TK has to be greater than 55 degrees Celsius. So mas taas na siya. Kaning temperature difference between ani, no, sa refrigerant and the cooling medium mo ni gitawag na to og kuan, approach, no? Mo ni approach. So ang approach niya is familiar mo ng term na temperature approach. Kung condenser ni siya nga side, this is the condenser approach. That is the smallest difference, no, between the temperatures sa cold and cooling, no. The cold na kuan niya and the cooling medium, no. Then okay, so say 65 degrees Celsius, so that the temperature differentials delta T1 and delta T2 across the heat exchangers. So heat exchangers man siya are 20 and 10 degrees Celsius respectively. So di ba kay 65 ba na siya? So 45. So 20 degrees Celsius ang difference. Then this is 10. And the arithmetic mean temperature difference is 20 plus 10 divided by 2 or 15 degree Celsius. Ang delta T niya mean, no? Mean temperature difference. Okay, so air is widely used as cooling medium in small refrigerating machines, so such as refrigerators, water coolers, window type air conditioners, and small package units. So water as a cooling medium is preferable to air as it affords a lower value of TK because of the following reasons. So maghisgot ng ganitag dinag ko or sa industry, so water cold din na siya, no? Water cold. Ngano man water cold man na siya. Di ba ang tubag na to nganong wala ta nag water cold pod sa smaller units tungod kay ang air is available man siya, then mudugang siya og initial nga cost, no, of operating cost kung magbutang atawag siya ni water cold kung ginagmay lang nga unit, no, nga kaya man na siya nawon sa or enough naman ang air, no. Pero once maghisgot ay dinag ko, so water cold na gid siya because of the following reasons. So first is it is available at a temperature lower than that of the air. So mas bugnaw na siya, mas dali pa bugnawon, no? Its temperature approaches the wet bulb temperature of the surrounding air. So dili ang temperature sa imong tubig mas ubos na siya ngano man mas ubos ang iyang temperature nga is ang temperature man sa wet bulb, no? Wet bulb temperature sa air, which is kung ang air atong gamiton, ang dry bulb temperature sa air ang gamiton niya para magpa cold sa imuhang refrigerant sa condenser. Whereas kung sa tubig, ang temperature niya kaya niyang mo drop down until sa wet bulb temperature, no? Mas ubos siya compared sa dry bulb temperature. Ang wet bulb. Kasi si wet bulb never gina siyang mo sana mas taas, no? Never na siya mas mataas ni dry bulb temperature. Pwede rin na siya mo equal. That is kung 100% ang imuhang relative humidity. Meaning, ang imuhang air is fully moisturized, no? Puno og moisture. So this is the limiting temperature to which heated water can be cooled in a cooling tower or as pre-pan. So mo ni kanang principle sa cooling tower,
no? Muna principle sa cooling tower. Imuhang i-drop down ang temperature sa water nga niagin niya. Katong nga water gikan to siya sa condenser, no? Nipabugnaw sa condenser. So, syempre og na heat exchange kay mahitabo mo increase ang temperature sa water kay iya man gi-absorb ang kainit gikan sa condenser. Then ipasa na siya balik ngadto sa cooling tower. So ang cooling tower mo'y mukubugnaw na pud balik sa temperature niya. So ang temperature niya i-drop down na siya ngadto sa wet bulb temperature. Approximately mo kuan lang siya equal, no? Mo na pinaka maximum possible nga kuan niya. Pero never na siya nga mas mobilo pa sa wet bulb. Halos mo equal ra na siya. So ang difference po na nila, ang smallest difference mo na gitawag na to og approach gihapon, no? Di cooling tower approach. Basta nga na the difference between sa medium and sa katong cold, no? Cold and the cooling. So kuan na siya, man gitawag na to temperature approach. Okay? So mo na limitation niya, no? Damo approach siya taman sa amo ni no? Temperature approach. So the wet bulb temperature of the surrounding air. Wet bulb, no? Wet bulb ang tong basihan na. So unsa may pamagi niya absorb kuan evaporative, no? Evaporative cooling ang tawagan niya. Okay? Then another reason why we used water as a cooling medium, no? Instead of air. So the specific heat of water is about 4 times that of air. So thus, for the same heat rejection QK and the same mass flow, the temperature rise of water is 1/4 that of air and correspondingly TK is lower. So mas okay ang iyang specific heat, no? So water compared sa kuan. So mas less ang pag-increase, no? Sa temperature sa water compared sa kuan kaya man niyang i-absorb without mas musa mo increase o tama ang iyang temperature. So ug atong basihan ang iyang approach. So mas ang iyang temperature sa condenser mas lower siya compared sa air. Nga naman ang air mas dali man siya painiton god, no? Mas dali siya mas magkinahanglan ka og daghang amount nga air before siya makuan, no, compared sa water. Then another reason is water has a higher heat transfer coefficient than air, mainly because of its high thermal conductivity. So mas taas siya og thermal conductivity. So say 5,000 as against 100 in forced convection and 10 in free convection for air. So kung forced convection ang imuhang air, pasabot gigamitan na nimo siya og or dili siya natural, no? Dili natural. Gigamitan na nimo mechanical. So 100, no? 100 against 5,000, no? 5,000 gani ang kuan. So layo ra kayo. Then kung natural lang siya or gitawag nitong free convection, 10 lang, no? 10 lang iyang thermal conductivity. So that is in watts per meter squared per Kelvin. So thus for the same heat rejected QK and the same area of the heat exchanger, the temperature difference delta T required across the heat exchanger is less, which also results in a lower value of TK or the temperature sa condenser. So mas naka-advantage ang water. Mo na rason nganong mas sa industry mga centralized nga mga building or mga DCS, district cooling system na. So water is used as a cooling medium in the condenser. So note the lower value of heat transfer coefficient of air is made up by providing extended surface on the air inside an actual equipment. So kung sa mugamit bitaw og kuan, mugamit og air, no, kabantay man ang condenser. Kabantay man ang condenser sa mga smaller unit. So air man gamit pagpabugnaw ana. So ang condenser gi tuyok-tuyok pa, no, para atong igitasan, no, extended surface on air. Atong ibatasan niyang surface area para sa pag heat exchange niya.
So mo na sa rason nganong kuha ng heat exchanger. I mean condenser, no? So consider, for example, a water cooled unit in place of the air cooled unit of the preceding example. So let the wet bulb temperature of the surrounding air be 28 degrees Celsius. Okay, so even though the dry bulb temperature may be 45 degrees Celsius, then the temperature of water from the cooling tower may be taken to be about 30 degrees Celsius. So with the same mass flow for air and water, the temperature rise of water as a result of its higher specific heat will be 10/4, or that is 2.5 degrees Celsius only, no? Though taken as 5 degrees Celsius in design as shown in figure 2.13, the temperature of water leaving the heat exchanger is then 35 degrees Celsius. So atong tanahon diri. Sa example. So ang wet bulb temperature of the surrounding ko no air 28. So 28 ang iyahang dry bulb, even though ang iyahang wet bulb, even though the dry bulb is 45 degrees Celsius. So og air ang water ang imuhang gamiton, so ang temperature nga iyahang kayang ipaubos is approximately dire mo equal dire, no? Pero di ko na siya yun nga maka-equal, pero hapit ra, no? Depende na lang sa performance sa imuhang cooling tower. Kung efficient na siya di. So kani, mo-approach ni siya din. Approaching 28 degrees Celsius. So, or shall we say, mo-drop na siya into 29, no? 28. I mean, 28.5, 29, 30, no? Yan na. Whereas kung ang imuhang air atong gamiton, ang temperature nga iyahang kayang abton kanila, amo na rin nga temperature, no? Kay mao ni ang air mismo. Ang dry bulb, no? Ang dry bulb temperature. Then the temperature of water from the cooling tower may be taken to be about 30 degrees Celsius. O kanina atong gingon. 30 degrees Celsius, so ang temperature approach between sa cooling tower and the cooling medium, no, which is the air. Cooling medium ni sa cooling tower ha ay kalibog 28, no? 28. So with the same mass flow for air and water, the temperature rise of water as a result of its higher specific heat will be 10/4. No? 10/4. So may temperature rise. So figure 2.13b, asa may pasabot niya ni nga 5. Adar sa boss. 2.13b. 5. Wow. Kani nga temperature difference 5. Oh. That the approach, no? The approach between the cooling medium water and the refrigerant. So the temperature of water leaving the heat exchanger is then 35 degrees Celsius. So kani 35. No? 35 na siya. Okay, naman kay approach nga 5 degrees Celsius. 5 degrees Celsius ang approach nga ipakita diri. Sa example lang niya. Okay? Then solving for the arithmetic mean temperature difference, that is 10 plus 5, or kani the difference sa temperature diri sa entrance and the difference sa temperature sa leaving, no? So 10 diri, 5 diri, then imo siyang i-average. No, mo na yung temperature difference. So 10 plus 5 over 2, that is 7.5 degrees Celsius. So let the mean temperature difference required with water be 7.5 degrees Celsius instead of 15 degrees Celsius for air as a consequence of the higher heat transfer coefficient. So then, the temperature of heat rejection required need only be 40 degrees Celsius for water as compared to 65 degrees Celsius for air. No? 40 lang. No? Og air mo gamiton, so taas kayo 65. So, kung kanit mo na yung tagas ang temperature kay ang location is Delhi, no? Delhi is in India. So, mo na nga taas ang temperature diri.
sa surrounding, so sa summer nila. So 40, no? 40 degrees Celsius. So normal design temperature TK in Delhi is 43 degrees Celsius. So thus, the use of water as a cooling medium results in a lower TK. So which means higher COP, no? Kung lower ang yung TK or temperature of the condenser, and lower power consumption in a refrigeration plant. Then at the same time, we have a much more compact, smaller condenser even with smaller value of delta T. Nganong smaller condenser man siya? Ano, dili naman kapagkinahanglan og more area, no? Para sa iyang heat transfer or heat exchange. Okay, mas kuan na nang iyang heat transfer coefficient, no, sa water, mas taas. No? Mas taas ang heat transfer coefficient sa water compared to air. So manang less rang iyang area. So more compact na siya than smaller condenser. So 7 degrees Celsius with water as against 15 degrees Celsius with air in above illustration. So large refrigeration plants, including centralized, no, centralized air conditioning plants or mga DCS, no, monitor na karon DCS, therefore are invariably water cooled, as the saving in the cost of power consumption exceeds the added cost of a water cooling plant. Although the initial cost, no, kung mag-install ka gingana is higher, pero mo kuha na siya, paspas ang iyang ROI na niya, return on investment, kay mas efficient man iyang operation, no, compared to the air. So ari man ta magdaog sa cost of operation na, no. So atong balikon tatawat so sa TS, no, TS diagram. So ang ato nung kuan ni ato mapaubos ang temperature sa kuan. Pero gani balikon na to diri ha. Pero sa TS kani siya scientist po lang ni siya, no, sa vapor compression ato lang gi kuan una kay mo ni ang kuan. So kani although mugamay ni siya mo temperature sa condenser, no, kaingon naka efficient, pero dapat kani siya dili ni siya moubos kayo kaning evaporator nimo mo drop, no, kan naman dili gyapon siya efficient, taas gyapon ang iyang work nga buhat. Og tan-awo na to na siya sa actual, kasi mo tanaw ba, imbes kay bugnaw na hinoon ang na imbes kay bugnaw na kayo ang na provide nga temperature, dili na hinon efficient, no, basi may makaingon mo na, no, dili siya efficient ngano man tungod kay kani siya mong god ug mo drop na siya taman pasabot walay igamit, no, walay ni gamit, walay heat exchange kay kani baya siya kaning evaporator, that is the heat absorber, man ni absorb og heat. Kung dili mo saka ang mo increase ang temperature niya diri tungod sa pag-absorb, dili siya efficient. Nakuha ninyo? Then kare, kung dili ni siya mo drop down, so nagpabiling taas ni siya, atong mutangan og kuan. Atong i-draw ni siya diri ha, sa paint. No, for example, kani nga temperature. Saka siya diha. Then na siya diha. Kani nga temperature, no. 4 prime, 1 prime, 3 prime, 2 prime. Ya kita hay. So ganaon na to based sa figure, mudako ang area sa iyang work done, no. So pasabot automatic nga og dako ka gi-consume nga work, mas taas ang less ang iyang COP. So magka-less efficient siya. Pero basta maglibog mo nga ingon mo ba nga imbes kay bugnaw ni hinuon na iyang
mas napabugnaw niya ang evaporator, so mas okay unta ang kuan unit niya mayon pumodere nga imbes kay kanang naka-reject siya og heat og taman, no, ay taas ang iyang kani ba sa condenser temperature, so okay unta iyang unit, so dili nga na, no, kay within sa system ra na siya, so pasabot ngani man gud na siya kung mo drop down ni siya taman diri, no, kani sa ani nga temperature, so pasabot walay nagamit naman wala man kay heat nga gi-absorb. Kani evaporator is, remember, this is the heat absorber. So wala kay heat nga gi-absorb. So sa purpose diri ay. So wala, manghog na wala. So dapat taas ni siya, no? Mas mataas na siya. Itaas na to na siya. Then kani kung nagpabiling taas ang imong temperature diri, so pasabot wala kay gipabugnaw. I mean, dili efficient ang imong pagpabugnaw. So wala heat exchange. Kani is heat rejected man ni siya nga kuan di ba? Reject siya og heat. So unsa niya pag reject og heat by using the cooling medium. So depending on unsa nga type cooling medium ang imong gamiton, whether it is air or water. So na heat exchange, unsa mahitabo? Iyang i-reject ang heat, mo drop down ang ihang temperature. So once mo drop ang temperature, then ang temperature diri sa evaporator mo taas. So ana nga time makaingon ta nga efficient ang ato ang machine, no? Ang ato nga machine kani. So makita mo po nato sa figure, buli ko nako. So mogamay ang area sa work done. Okay? Padayon? Learning. Ay. Okay. So examples 2.1 and 2.2 apply illustrate the advantages of water over air, no, as a cooling medium. Although the calculations are based on the reverse Carnot cycle for the working substance, yet finite temperature differentials have been assumed the heat exchangers as external reversibility. So although kani nga example or figure ang atong ipakita is for reverse Carnot, so applicable na gihapon siya sa vapor compression. So we have example 2.1. So the problem, the ambient air temperatures during summer and winter in a particular locality are 45 degrees Celsius and 15 degrees Celsius respectively. Find the values of Carnot COP for an air conditioner for cooling and heating, corresponding to refrigeration temperatures of 5 degrees Celsius for summer and heating temperature of 55 degrees Celsius for winter. So assume suitable temperature differences in the heat exchanger that exchanges heat with the surroundings. Then for letter B, if the water from the cooling tower at 30 degrees Celsius is used as a cooling medium. So sa first, kaning sa A, air pa ang gamit niya diri. Then sa B, water, no? Water. So if water from cooling tower at 30 degrees Celsius as a cooling medium with 3 degrees Celsius temperature differential for air conditioning in summer, what will be the Carnot COP for cooling? And C, also find the theoretical power consumption per ton of refrigeration in its case. So assume no increase in the temperature of the surrounding air or water. Okay, solution. So for A, air as a cooling medium. So air as a cooling medium, no, for A. So sa may mga given diri. So the ambient air temperature for summer, that is 45 degrees Celsius, no? 45. So dako kayo ang difference sila, no, kay kaning country or location is in India man, no, mo nang taas kayo sila. Kus nay bugnaw dito na poy og ting summer init pud kayo. No, 45. Then during winter, the ambient air temperature is 15. No, atong i-take note na siya. So automatic nga kani siya mo ang ipasabot nila is the dry bulb temperature, no.
kung wala na siya gi-state nga wet bulb, automatic nga kung may ambient air, so dry bulb temperature na siya ang ipasabot. So find the values of the Carnot COP for an air conditioning for cooling and heating. So for cooling, katong sa evaporator niya, no? The Carnot COP. So corresponding to refrigeration temperatures of 5 degrees Celsius for summer. So refrigeration temperature. So mo ni ang temperature sa iyahang or TO, no? TO niya. Temperature sa cold body. And heating temperature for winter. So for winter is 55 degrees Celsius. So nagkinahanglan siya 55 for winter. Og ting tugnaw nga moabot og 15 degrees Celsius ang temperature sa palibot. Mo ni nga temperature ang gikinahanglan niya. No? 55. And assume stable different temperature difference in the heat exchanger that exchanges heat with the surrounding. Anita? So assuming 15 degrees Celsius temperature difference for air cold. Okay, wala man gihatag niya. Yeah, so nag-assume lang ta. So TK, that is 45 degrees Celsius ang iyahang 45 degrees Celsius ang temperature sa palibot, no? Or ang air. Plus na 15 nga temperature difference. So pasabot ang TK niya, ang temperature sa exchanger 60. Or kaning 15 mo ni gitawag na tong approach, no? The condenser approach. So 60, no? 60. Then the TO, the temperature sa iyang cold body 5. So the Carnot COP for cold body, we have ato siyang i-convert into Kelvin, no? So pwede ra po na siya i-convert nato into Kelvin kung para dita maglibog. Pero kani tanan god i-convert ito i-Kelvin diretso, no? Anyway, kani differential man so pwede ra dili. Pero para di mo maglibog 60, no, i-convert ito Kelvin na siya dayon. Plus 273, kani plus 273 ra dayon, no? Para apply na to dire sa formula, di na maglibog kay basi makalimot ba nakakuan gyapon siya Celsius. So the Carnot COP is 5.05 for summer, no, sa cold body. Then for winter, so dili na hot na siya, no, dili na cold. Kaya nakinahanglan mo tagkainit. So assuming 5 degrees Celsius temperature difference, okay, man sige hatag. So ang iyahang temperature, no, sa condenser, so same ra 55, no, 55. Kani mo na gikinahanglan ya diri, no, sa condenser. Unsa ba atong kuan ang katong sa kani TO sa cold body. So 15 minus 5 is 10. No, 10 degrees Celsius. Kay bugnaw man ang temperature sa palibot niya. So ang temperature sa TO atong gipangita 10. So i-convert na ito into Kelvin plus 273 plus 273. So that is 273 plus 55 over 55 plus 273 minus 10 plus 273. Although makasil out ra ang 273. Pero dapat din nato na siya i-convert, no? Ibalik lang ako. So that is the Carnot COP for hot body during winter is 7.3. Muna siya 7.3. Kasi maglibog pun mo diri hangan nung kani may giminusan di sa ibabaw ang TK may giplasan. Kani matong gigamit god during summer ang atong gigamit is kani. During winter ang atong gigamit is kani. Kay nakinahanglan magtagkainit. So ang heat exchange nga mahitabo sa gawas kani. Kani atong gipagawas. Reverse lang nato. Then during summer ang nasa gawas kani. Kani atong useful man. Useful na to ni. Useful temperature. Okay? Then water as a cooling medium. So assuming 10 degrees Celsius temperature difference for water cold.
So ang TK niya or the temperature sa condenser same ra gihapon no diri. Asa man to ang kuan? Wala siya wet bulb. Water dara. Water from the cooling tower. 30 degrees Celsius gihatag na din niya ang temperature sa water, no? Pero wala niya ni gihatag ang wet bulb diri. Kung nihatag siya wet bulb, pwede ra mo assume ta og kuan +2 sa iyang temperature. So 30. So 30 degrees Celsius. Yan mo na ni 30. Temperature sa iyang cooling medium. +10 nga temperature difference. So taas ra gani ning 10, no? Taas ra ng 10. Kasagaran sa ano, sa akong experience ang wari maghisgot tag vapor compression ang approach sa gid ana naa sa 2.0 o mulapas na siya 2.5 degrees Celsius no ang temperature difference niya or approach. So ang fins kinahanglan na nag-cleaning or ang atong condenser na kinahanglan na og cleaning ngano man less ra ang iyang heat exchange, no? Dili na efficient ang iyang pag heat exchange. So possible na siya yung mga dirt, mga particles, no? Naka-cause nganong dili efficient ang iyang pag heat exchange. Then for the Carnot COP, no, for the cold body, that is 273 plus 5 over 40 minus 5 or pwede ra gi-convert na to daaning kani sa Kelvin. So that is 7.94. So tanaw na to atong i-compare mas efficient, no? Mas efficient si water compared to the 5.05 sa air. Then for the power consumption, so we all know that the COP, no? COP sa air cooled, no? Kung sa air cooled ta kani COP sa Carnot, no? The Carnot COP is equivalent to QO over W or the work done. So para makuha na to ang work done, so QO minus R over AC. So for the air cooled unit, so the work done is equal to 211. The heat, no? The heat absorbed. Wala niya gihatag dere. Also find the theoretical power per ton of refrigeration in its case. So assume no increase in the temperature of surrounding of air and water. Dere. Okay, wala niya gihatag. So kuan lang siya og QO. No? Pupunta ka kuan sa iyahang so ato siya ang gibuhat lang ani gi-divide na to siya ang asa tong iyahang kaning Carnot COP, no? 5.05. So 5.05. Wala siya gihatag diri. The heat absorbed. So gi-assume ra niya kani 211, no? Over 5.05. So that is ang work done niya 0.7 kilowatts, no? 0.7 kilowatts lang. Compared to the water cooled nga 0.44. So less ang iyang power consumed, no, sa water cooled. So which means naka-save ka og 37%, no? Saving in power with water cooled is 37%. So in actual practice, it is much more. So mas taas pa siya, no?
although the initial investment or initial cost sa pag himo sa water cooled dako kayo siya, pero kuan sa pag-operate na, no, mas dako ang iyang ROI, return of investment, compared sa kuan. Kuntay man ang kuan na karon. So centralized na kasagaran na mo gamit ana mga window type lang nga magtinagsa pa. Aside sa hugaw siya tanawon, kuan po dili siya efficient. Na kuha any question? Okay na, exercises naman. So sunod topic na to, vapor compression na. So vapor compression, that is modifications in reverse Carnot cycle, no? With vapor as refrigerant. Do you have any question? So mo-update lang ko Sir. tomorrow ha kung natay paningkamutan lagi yun ako kung Friday na po may vacant. Although set na to ato ang schedule, ang problema mo gud ugma is nakuan ko nga nam day oral defense. Oral defense taga fifth year fourth year no kanang graduating. Ugma o Lunes no ang ilang oral defense. Naipunta na? Wala ba ni siya na? Akong pagkuhan is na post. Kaysa ha? Sa tanawon. Kanay 3A ko no. Pareha naman eh. Anyway, pareha lang 3A and 3B. Gwa di eh. Ito lang ni post. Okay. Ako lang i-upload doon ha. Sige, kung wala na may pangutan na, ato lang ko anaan before na ko isend kay para maka-leave na ang uban. Yan. Stop presenting. Ikon lang no, kindly open your camera ko no, ato lang yung screenshot. Hinay siguro akong connection kay man kung makita.
Kasi nakaila ni kuan na ni Mr. Aklan. Ako, sir. Murag wala po siya dire. Palihog inform niya nga kuan. Wa siya gisubmit sa kuan no. Fluid Mac. I-inform lang siya. Don't mind. Okay, sir. Okay. Okay. Thank you. So wala lang ko di man makita tanan. So kinsa ra toy naa sa kuan sa connection man gud ni. Okay, wala na ipong na so you can now leave the kuan. Update lang ko tomorrow kung unsa gani. Nawala ko ibikan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.